وفي رواية إذن تكفى همك ويكشف غمك ويغفر ذنبك. ما شاء الله. إيش خايف الإنسان عند سكرات الموت؟ من ماذا يخاف؟ من ذنوبه. إيش يخاف الإنسان؟ وقد أشرف على الموت من الذنوب. وفي رواية ويقضى دينك. فالعجب كل العجب لمن عنده مشاكل أو مصائب، واللي عنده أمراض وبليات وعليه ديون كثيرات، ثم يئن ويون ويغفل عن الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن فيها بشارة من النبي محمد بقضاء الدين، كما قد ذكر ذلك عن بعض الصالحين الأخيار عندما تكاثرت عليه الديون، وحتى أنه تشعبت عليه الديون عند كل واحد صار عليه دين، فذهب إلى أحد من التجار واقترض منه 4000 دينار ليقضي ديون أولئك التجار، فقضى دينه، فبقى عليه دين عند واحد من التجار وقضى دينه كله عند بقية التجار. فثم بعد ذلك استاء حاله فما استطاع أن يقضي الدين الذي استدانه من ذلك التاجر، فاستدعاه وقال له لقد حل وقت الدين ومضى وقت الأجل ولم ترد الدين. فقال له ما عندي ما أسدد به الدين. فقال إما أن تسدد الدين أو أرفع أمرك إلى القاضي. فقال لا، إذا كان ولا بد فارفع أمري إلى القاضي، فأني ليس عندي ما أؤدي به الدين. فذهب به إلى القاضي وأقر، فقال هذا عنده لي من الدين 4000 دينار ولم يسدده وقد حل الأجل، وإنه يطالبه. وقال له أعطي صاحبك دينه أو أدخل السجن. فقال له ما عندي ما أسدد به الدين، فإذن السجن. فقال له أنظرني هذه الليلة فإن لي زوجة وبنات، أذهب لترتيب أمري وأمرهن وأتودع منهم ثم أرجع إليك في الغد لأدخل السجن. فقال ومن يضمن لي أنك ترجع وما تهرب؟ فقالوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فارتعد القاضي وأحس في كلامه الصدق وكأنه في قلب القاضي شيء من النور. فقالوا اذهب بضمانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم ترجع اشتكيتك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. كلهم أخيار، القاضي من الأخيار، والذي عليه الدين من الأخيار، والذي له الدين من الأخيار. ما يطلبون شيء من هذه الدار إلا رضا الغفار ومحبة العزيز الغفار واتباع النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. فأطلقه وذهب إلى بيته، فإذا هو يجهز نفسه وأموره. فتقول زوجتك أنك مسافر. قال لا، ما هناك، لست مسافر، إن علي موعد غدا إلى السجن، إنما جئت واستأذنت لي ترتيب أمرك وأمر بناتي. فقالت له زوجته الصالحة إذن قم بنا نتوسل إلى الله بحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه هو الذي أخرجك بضمانة من؟ القاضي فكك بضمان من؟ بضمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قم بنا نتوضأ ونصلي ونجلس نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام ليلتهم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الضامن له في خروجه من السجن. فبات ليلتهما، فلما كان قبيل الفجر رأى ذلك الرجل
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: اذهب إلى فلان التاجر في البلد معروف، وقل له التاجر أو الوالي أو والي تلك البلد، والي تلك البلد، وقل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك اقضي ديني، وهو 4000 دينار. فقال له: يا رسول الله، كل إنسان بياتي عند الوالي وبيخبره بذلك، فكيف يصدقني؟ قل له: بأمارة أنك كل ليلة تصلي علي 3000 صلاة دون أن يعلم بها أحد، حتى زوجتك لم تعلم بها، وأنك البارحة غفلت عن تلك الصلوات، وأننا سألنا الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لك صلوات كاملات. فقام من النوم مسرور، فبعد في الصباح ذهب إلى ذلك الوالي واستأذن عليه ودخل، وقال له: ما بك؟ فقال له: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك أن تقضي ديني الذي لفلان، وهو 4000 دينار. فقال: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: كذا كذا. فبكى ذلك الوالي فرحة بتخصيص النبي محمد صلى الله عليه وسلم له بالسلام، فقام وحضر له 4000 دينار في صورة. قال: هذا قضاء دينك. ثم قام وجاء له ب2000 دينار، قال: هذا من مالي الخاص، ليس من بيت مال المسلمين، هدية لك لأنك كنت السبب في سلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لي. فخرج وهو فرح مسرور على طول من عند الوالي إلى عند القاضي وهو حامل السرور، وقال: هذا يا قاضي، هذا يا قاضي الدين حق صاحبي. فقال: لا، أستلم منك الدين صاحبي. فقد رأيت البارحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي: أعطف على فلان الذي عليه الدين، نعطف عليك في يوم القيامة. فبكى القاضي وجاء له ب1000 دينار وقال: هذه لك مني. فجاء صاحب الدين فأعطاها رجال الدين، قال: هذه فلوسك، هذه الدنانير الدين. فقال: لا والله ما أقبل هذا الدين، لقد رأيت البارحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال لي: إن عفوت عن صاحبك عفونا عنك في يوم القيامة، فأنا قد عفوت عن الدين الذي لي. فرجع إلى بيته فرحا وقال: لولا قضيتك هذه ما رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى بيته وقد عفي من الدين وحمل من المال آلاف الدنانير إلى زوجته، وبدأ تجارته وعادت تجارته كما كان، لأنه كان في تجارته يقرض المعسرين ويعطي المعدمين، فزكت تجارته وعاد إلى ما كان عليه من إقراض المعسرين وإعطاء المعدمين والتصدق على المحتاجين. فبارك الله له في تجارته وقضى دينه وأزال همه وكربه وفرج غمه ببركة الإكثار من الصلاة على الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه قصة رواها الثقات عن الثقات، فإنها مجربة في كثير من القصص التي وردت عن الثقات فيها من تفريج الهموم والغموم ورفع الكروب
وقضاء الديون وقضاء الحاجات. ومنها كثير من القصص في أمراض قد استعصت على حذاق الأطباء فاعتكفوا أولئك المرضى على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى حتى عافاهم الله وشفاهم الله. فالله يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض الباطنة والظاهرة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين. Melanjutkan hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab tadi, kalau orang itu mau menghadiahkan seluruh pahala sholawatnya kepada Nabi atau menghabiskan seluruh waktunya dengan dua penafsiran tadi, menghabiskan seluruh waktunya setelah dikurangi kewajiban untuk bersalawat kepada Nabi, maka balasannya adalah tukfaham. Semua yang membuat hatimu gelisah, mengganggu pikiranmu akan dihilangkan oleh Allah. Wa yukshafamu wa yufardamuk, seluruh dosa-dosamu akan diampuni. Yang menjadi ketakutan terbesar bagi setiap orang itu apa? Ketika sudah sekarat, yang paling ditakutkan adalah dosa-dosanya. Setiap orang kalau sudah menjelang sekarat, yang dikhawatirkan adalah dosa-dosanya. Takut kalau tidak diampuni oleh Allah. Kepingin diampuni, lakukan apa yang dilakukan Sayyidina Ubay tadi, mempersembahkan seluruh pahala sholawat yang ia baca untuk Rasulullah, atau menghabiskan seluruh waktunya setelah dikurangi melakukan kewajiban untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yubda dainuk, terusan hadis tadi itu, seluruh utang-utangmu akan dilunasi oleh Allah. Jadi sungguh mengherankan sekali, ada orang mengeluh banyak problem, mengeluh banyak penyakit, mengeluh banyak utang, kemudian mengeluh sana sini, sambat sana sini, tapi tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Malas untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa kalau kepingin utang itu cepat lunas, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Ada cerita dulu, ada orang yang soleh, dia ini pedagang. Pedagang yang asalnya kaya, sukses. Kemudian bangkrut. Dulu ketika dagang, dia itu suka ngutangi orang yang nggak punya uang. Kalau ada orang nggak punya uang mau beli sesuatu, nggak apa-apa, ngutang dulu. Nanti kalau nggak mampu bayar ya dibebaskan. Kalau mampu bayar ya diterima pelunasannya. Kalau nggak mampu dibebaskan. Tapi kemudian terkena ujian. Dia ini usahanya bangkrut. Utangnya numpuk di sana sini, keleleran utang. Jadi utang sana sini, utang semuanya. Setiap hari mondar-mandir orang bergantian untuk nagih utang kepada dia. Akhirnya sumpek dia, ini apa ini? Kemana-mana kok dikejar orang nagih utang. Akhirnya dia nyari utangan yang begitu besar untuk melunasi utang. Jadi nyari utang untuk melunasi utang. Gali lubang tutup lubang. Gitu. Jadi akhirnya dia utang pada seorang pedagang yang sangat kaya raya, utang nggak tanggung-tanggung, 4.000 dinar. 4.000 dinar ini jumlah yang tidak sedikit. 1 dinar itu 4 gram emas, 4/4 gram emas. Tinggal dikalikan aja kali 4.000. Berapa M itu? Gitu. Jadi utang begitu banyak. Utang ini bukan untuk keperluan yang lain, hanya untuk melunasi utang. Utangnya banyak miliar. Jadi dilunasi utang kepada satu orang yang kaya sebesar 4.000 dinar tadi untuk melunasi utang. Udah, saya hutang 4.000 dinar, insya Allah saya lunasi jatuh tempo tanggal sekian misalnya. Udah, ya sudah. Karena ini orang terpercaya, diutangi 4.000, dibuat melunasi utang. Udah, aman sudah sementara. Nggak dikejar-kejar orang nagih utang lagi. Tapi karena utangnya banyak, ketika udah jatuh tempo ditagih oleh, mana utang kamu? Katanya jatuh temponya hari ini, cepat kamu lunasi. Kata dia, waduh, saya tidak punya uang sama sekali untuk melunasi utang kamu. Jangan main-main, kemarin kamu utang banyak, datang utang 4.000 dinar, cepat dilunasi. Nggak mampu, aku tidak punya apa-apa untuk melunasi. Ya udah, pilihannya 2.
Imma kamu lunasi atau saya laporkan ke pengadilan. Ya kalau memang kamu ngotot mau melaporkan saya ke pengadilan, ya mau gimana lagi, saya ngelunasi tidak bisa. Ya kalau mau dilaporkan ya terserah sudah. Akhirnya dilaporkan. Begitu dilaporkan di sidang, dia langsung ngaku, tidak ingkar, tidak apa, ngaku. Iya benar Pak Hakim, saya punya hutang sekian 4.000 dinar yang sudah jatuh tempo yang harus saya lunasi. Cuman mau gimana lagi, saya tidak mampu melunasi. Kata qadhi, ya pilihannya dua, imma kamu lunasi atau masuk penjara. Ya Pak qadhi, saya tidak mampu bayar. Kalau mau di penjara ya gimana lagi, saya tidak berdaya. Tapi saya minta izin Pak Hakim. Sebelum saya di penjara, saya di rumah punya anak istri. Punya istri dan punya anak-anak perempuan yang harus aku atur urusan mereka ini. Karena itu saya minta izin pulang dulu sebelum di penjara, pulang dulu semalam saja. Pulang malam ini untuk ngatur istri dan anak-anak perempuanku, untuk nata mereka dan pamitan pada mereka, besok saya kembali. Kata hakimnya, enak aja mau pulang, nanti kamu kabur. Jaminannya siapa? Siapa yang berani menjamin kamu kalau besok kamu kembali? Dia dengan mantap menjawab, jaminanku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban yang begitu mantap dan nampak sekali kalau jawabannya serius, bukan main-main, bukan main-main, serius. Hakim tadi itu, qadhi tadi itu gemeter dan dia merasa orang ini serius, ini orang baik ini. Dia menjadikan Rasul sebagai jaminan. Aku tidak berani nolak jaminannya Rasulullah. Akhirnya kata qadhi, ya sudah. Kalau memang kamu menjadikan Rasul jaminan, pulang saja dulu semalam ini, tapi awas loh, besok harus kembali. Kalau sampai tidak kembali, awas, besok di hari kiamat tak laporkan ke Rasulullah SAW. Itu. Jadi nggak minta jaminan yang lain, cukup dengan Rasulullah, karena qadhi sama yang punya perkara sama orang baik ini. Nggak minta yang lain-lain, udah. Ancamannya juga begitu, tidak ancaman aneh-aneh. Nah, awas, kalau sampai tidak balik, besok di hari kiamat tak laporkan ke Rasulullah SAW. Udah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, kemudian dia nata-nata di situ, ngatur pesen-pesen kepada istrinya, kemudian dia mempersiapkan bekal yang harus dibawa, pakaian ganti misalnya dan yang lain-lain, dipersiapkan mau berangkat. Istri tidak cerita kalau ke istrinya kalau dia mau ke penjara. Istrinya heran, ada apa? Memangnya mau bepergian jauh? Enggak, bukan bepergian jauh. Aku ini punya utang banyak. Aku disidang dan divonis harus masuk penjara karena tidak bisa melunasi. Aku kesini mau pamit, besok pagi aku mau ke penjara. Kata istrinya, jangan begitu, jangan putus asa begitu. Kamu datang ke sini bisa bebas, pulang dulu. Atas jaminan siapa? Atas jaminan Rasulullah SAW. Ya sudah, minta aja tawasul pada Rasulullah. Jangan kemudian tidak usaha. Istri yang soleha ini, istri yang soleha, masya Allah ya. Itu. Jadi udah tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdua suami istri wudhu, kemudian sholat. Setelah itu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat. Setelah memperbanyak sholawat sampai ketiduran. Ketika ketiduran, mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si suami tadi itu mimpi Rasulullah bilang begini. Kamu kalau kepingin utangnya lunas, pergi ke daerah ini, disebutkan nama daerahnya Rasulullah. Di situ ada penguasa, ada kepala daerahnya di situ. Pergi ke daerah ini, di situ ada kepala daerah yang baik. Kamu minta aja, kirim salam kepada dia dariku, dari Rasulullah SAW. Kirim salam dariku untuk dia, sampaikan bahwa Rasulullah memerintahkan kamu melunasi hutangmu yang jumlahnya 4.000 dinar. Di dalam mimpi tadi, si suami tadi kemudian nanya balik kepada Rasulullah, orang ngaku-ngaku seperti itu kan sangat mudah. Gimana nanti kalau aku tidak dipercaya oleh kepala daerah itu? Nah, kata Rasulullah, gini, ada buktinya. Kalau kamu betul-betul ketemu aku, ada buktinya. Sampaikan pada kepala daerah nanti, kalau dia tidak percaya, sampaikan. Rasulullah mengatakan kepadamu untuk melunasi hutang-hutangmu sebanyak 4.000 dinar.
Sebagai buktinya kalau memang betul-betul aku membawa salam dari Rasulullah dan membawa pesan dari Rasulullah, kamu setiap malam membaca sholawat 3000 kali kepada Rasulullah tanpa diketahui oleh siapapun termasuk oleh istrimu. Siapapun tidak ada yang tahu, kamu setiap malam pasti bersolawat pada Rasulullah 3000 kali dan tidak diketahui oleh siapapun termasuk istrimu. Dan semalam kamu lupa gak sholawat. Lupa, kelewatan sholawat itu. Karena itu kata Rasulullah, kalau kepingin pahala kamu utuh, kamu semalam tidak sholawat, tetap pahalanya dicatat, lunasi utangku 4000 dinar. Udah, akhirnya paginya berangkat menemui penguasa tadi, penguasa yang soleh. Disampaikan, saya ada perlu apa? Menyampaikan salamnya Rasulullah SAW. Oh, ada apa? Iya, Rasulullah menyuruh kamu untuk melunasi utangku 4000 dinar. Sik. Nanti gimana ceritanya nih kok tiba-tiba suruh melunasi utang 4000 dinar? MM-an ini tidak nanggung. Ini bukan jumlah yang sangat kecil. Iya, sebagai buktinya Rasulullah bilang bahwa kamu setiap malam punya wirid sholawat 3000 kali tanpa diketahui oleh siapapun termasuk istrimu. Dan semalam kamu lupa kan tidak sholawat. Kata Rasulullah, kalau kepingin pahala kamu tetap tercatat, lunasi utangku yang 4000 dinar. Akhirnya ya sudah, siap, diambilkan langsung, tidak mikir, diambilkan. Pakai uang pribadi, bukan uang rakyat. Gitu. Pakai apa? Bukan APBD ini, jadi uang pribadi. Langsung diambilkan, ini 4000 dinar untukmu. Untuk melunasi utang-utangmu. Ketika mau pergi, sebentar, jangan pulang dulu. Masuk lagi, ngambil 2000 dinar sebagai bonus. Ini 2000 dinar untuk kamu, yang 4000 dinar tadi untuk melunasi utangmu. 2000 dinar sebagai hadiah untukmu. Kenapa? Berkat kamu, aku dikirimi salam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia balik langsung pergi ke rumahnya Qadhi, nggak pulang dulu. Langsung pergi ke tempatnya Qadhi. Pak Qadhi, ini uang sebagai pelunasan utang saya yang 4000 dinar. Ini uangnya, tolong diterima. Saya bebas dari penjara. Kata Qadhi, enggak, saya tidak mau terima uang kamu. Kamu bebas, tidak usah melunasi utang. Loh, gimana caranya? Iya, semalam aku mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang kepadaku, kasihanilah orang kemarin yang punya perkara utang 4000 dinar, mau kamu penjara, kasihani dia. Kalau kamu ngasihani dia, nanti di hari kiamat kamu akan aku kasihani. Aku kepingin dikasihani Rasulullah, udah, tidak usah dilunasi utang kamu. Biar aku yang lunasi. Qadhi tadi yang lunasi. Jadi 6000 dinar tadi utuh untuk dia. Qadhi, biar aku yang lunasi. Akhirnya Qadhi tadi pergi ke rumah orang yang utangi. Utang kamu 4000 dinar, ini aku yang lunasi 4000 dinar. Orang kemarin biarkan bebas, aku yang lunasi 4000 dinar. Kata orang yang utangi tadi, enggak, aku enggak mau nerima. Itu. Aku tidak menerima. Loh, emangnya kenapa? Ini uang yang sangat banyak. Iya, semalam aku mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepadaku, kalau kamu membebaskan utangnya fulan, mengampuni fulan, kamu akan aku ampuni nanti di hari kiamat. Aku lebih ingin ampunan Rasulullah. Udah bebas. Udah. Akhirnya selesai perkara ini dan si fakir tadi pulang ke rumah membawa 6000 dinar. Entah berapa M ini. Bawa pulang ke rumah, kemudian memulai bisnis lagi. Bisnis, laris. Itu. Jadi bisnisnya laris. Kemudian dia juga kembali seperti kebiasaannya dulu. Kalau ada orang beli, nggak punya, diutangi dulu. Kalau mampu bayar ya diterima, nggak mampu bayar ya dibebaskan. Nah, ini akhirnya menjadi dagangan yang sangat barokah. Nah, ini barokah apa semuanya tadi? Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat kepada Rasulullah juga bisa menjadi obat segala macam penyakit, bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter ahli sekalipun. Dokter seahli, sehebat apapun tidak bisa menyembuhkan, ada sholawat yang bisa menyembuhkan. Perbanyak sholawat. Kalau ada orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tidak usah putus asa. Ada sholawat yang bisa untuk mengobati segalanya.